अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में जो गरीबी आती है तो किन किन असबाब से गरीबी आती है। जी हाँ, घर में जो गरीबी आती है ना, आखिर क्या वजह है जो घर के अंदर गरीबी आती है। तो कुछ ऐसे वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। गौर से वीडियो को देखें, सुनें, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसमें से आप गौर से सुनें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में ऐसे मामलात हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसको बदलने की कोशिश करें, नहीं तो फिर घर में गरीबी आएगी, आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी, आप परेशान रहेंगे, फिर जो है जगह जगह ठोकर खाते फिरेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि घर में गरीबी आने के 5, 7, 8 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है, कमाई में बरकत नहीं होती है। तो पहली चीज क्या है, गौर से सुनिए। पहली चीज के बारे में बताया गया है कि घर में गरीबी और बेबरकती का सबसे बड़ा मसला यह है कि घर के अंदर, यानी जहां पर गुस्ल खाना होता है, नहाने की जगह होती है, स्नान करने की जगह होती है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पे पेशाब करते हैं। जी हां, लोग क्या करते हैं, पेशाब करते हैं। तो नहाने की जगह पर पेशाब करना मना है। अगर आप नहाने की जगह पर पेशाब करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, घर में बेबरकती होती है, घर में गरीबी आती है। इससे हमें आपको बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी जो है नहाने की जगह पर पेशाब नहीं करवाना चाहिए। ये पहला नंबर था जो मैंने आपसे शेयर की। अब दूसरी बात भी समझ लीजिए कि दूसरी बात क्या है जिससे घर में गरीबी आती है, बेबरकती होती है। तो दूसरी बात यह है कि टूटा हुआ बर्तन अगर इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर चाय का कप या खाने में जैसे सालन वगैरह की जो बाटकी होती है, कटोरी होती है, यह सब अगर टूट गया है तो टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल में लाना, घर में गरीबी आती है, बेबरकती होती है। इससे भी हमें आपको बचना चाहिए। बर्तन अगर टूट जाए तो उसे जो है अलग साइड में कर दीजिए, दूसरा बर्तन है उसमें आप खाइए, नहीं तो फिर क्या होगा, घर में गरीबी आएगी, बेबरकती होगी। इससे हमें आपको बचना चाहिए। तो नंबर 1 पहला क्या था, पेशाब, यानी कि गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा यह है कि टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। अब तीसरा क्या है वो भी सुन लीजिए कि बहुत सारी जगह पर देखा जाता है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का मटका बोलते हैं जिसे, ठीक है, घड़ा बोलते हैं। तो घर के अंदर अगर आपकी मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का मटका है तो उसे मुंह लगाकर नहीं पीना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। जी हां, उसे मुंह लगाकर नहीं पीना चाहिए। मिट्टी का जो मटका होता है ना, डायरेक्ट उठा के मुंह लगा के पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में बेबरकती होती है, घर में गरीबी आती है। और चौथा क्या है कि बगैर हाथ धुए खाना खाना, बगैर हाथ धुए खाना खाने से भी घर में गरीबी आती है, बेबरकती होती है। तो जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथ को अच्छी तरीके से धो लें। यह आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब पांचवा क्या है वो भी गौर से सुनिए आप। पांचवा यह है कि बैतुल खला में बात करने से भी घर में गरीबी आती है। मतलब कि आप लेटरिन में गए हैं, बाथरूम में गए हैं पेशाब करने के लिए, पाखाना करने के लिए, और फिर वहां जो है आप बात कर रहे हैं। बाहर से कोई आवाज दे रहा है तो आप उससे बात कर रहे हैं, या बाहर में कोई आपका दोस्त खड़ा है तो आप अंदर हैं, बाहर दोस्त है, फिर दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो इस वजह से भी घर में गरीबी आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मोबाइल वगैरह में भी बात नहीं करना चाहिए कि बाथरूम में ले जाकर मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है, बेबरकती होती है। जी हाँ, और क्या है सुनते जाइए। ये सब चीजों से हमें आपको बचना चाहिए। सूरज निकलने, यानी कि जब सूरज निकलता है तो बताया जाता है किताबों के अंदर भी कि सूरज निकलने से पहले पहले सोकर उठ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फजर की नमाज आप अदा करें। फजर की नमाज
نماز پڑھ کر جو ہے آپ کو سونا نہیں چاہیے فوراً. ہاں اگر آپ کو سونا ہے تو سورج نکلنے کے بعد سوئیں تو بہتر ہے، کیونکہ سورج نکلنے سے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے جو ہیں وہ رزق بانٹتے ہیں. آپ سوئے رہیں گے تو پھر کہاں سے آپ کو رزق ملے گا؟ اور اگر آپ کو رزق مل بھی گیا تو وہ برکت والا رزق نہیں ہوگا، بے برکتی والا رزق ہوگا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سورج نکلنے کے بعد تک بھی سو رہا ہے تو پھر اس میں گھر میں کیا ہوتا ہے؟ غریبی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر آگے سنیے کیا، قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں مرد حضرات کے لیے کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہمیں بھی اسی جگہ پر آنا ہے. تو قبرستان میں ہنسنا گھر میں غریبی لاتا ہے، قبرستان میں ہنسنا گھر میں بے برکتی لاتا ہے، کمائی میں بے برکتی لاتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ قبرستان میں جا کر ہم اور آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے. اور بھی آگے بتایا گیا ہے کہ مہمان اگر آپ کے گھر پہ آ گیا ہو، مہمان اگر آپ کے گھر پہ آ گیا ہو تو مہمان کو دیکھ کر ناراض نہیں ہونا چاہیے. مہمان کو دیکھ کر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو مہمان آتا ہے نا، یہ سمجھ لیجئے، مہمان جو آتا ہے تو آپ کے گھر کے اندر آتا تو ضرور ہے لیکن آپ کا رزق نہیں کھاتا ہے. جی ہاں، آپ کا رزق نہیں کھاتا ہے. مہمان جو گھر میں آتا ہے تو مہمان خود اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ خود اپنا کھاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. اس کے نصیب میں تھا، اس کو مل گیا، وہ کھانا کھا لیا. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ مہمان کو دیکھ کر جو ہے منہ نہیں چڑھانا چاہیے، مہمان کو دیکھ کر ناراض نہیں ہونا چاہیے، مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بغیر مہمان کو لیے ہوئے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. جی ہاں ناظرین اکرام، ذرا سوچیں کہ مہمان کو لے کر کھانا کھانے سے خوب اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کمائی میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کو اللہ رب العالمین اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان تک وہاں نہیں سوچ سکتا، یعنی پہنچ سکتا ہے. اسی لیے مہمان اگر آپ کے گھر پہ آ گیا ہو تو مہمان کو دیکھ کر ناراض نہیں ہو، بلکہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو آپ کے گھر پہ مہمان بھیجا ہے اور وہ خود اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ خود اپنا کھانا کھاتا ہے. تو ناظرین اکرام، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں جو باتیں میں نے آپ کو بتایا میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. جب آپ بدلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کمائی میں برکت ہوگی اور اللہ پاک خوب برکتوں کا نزول فرمائے گا. تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.